हेलो एवरीवन। आज ये छोटी सी वीडियो एक सवाल के नतीजे में है। और सवाल ये है कि मसीहियत किस तरह से दूसरे मज़ाहब से या तसव्वुरात से मुख्तलिफ है, इसको कैसे समझा जाए। अब ये एक बहुत बुनियादी बात है, लेकिन इंतहाई अहम बात है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कभी कभी हम सबको जो बालिग मसीही हैं या जो अभी इसमें ईमान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी बुनियादों को बेहतर तौर पर समझना इंतहाई अहम है। तो मसीहियत को किस तरह से हम समझते हैं, या इस ईमान को दूसरों से किस तरह से अलग समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं मसीहियत को अखलाकी बुनियादों पर दूसरों से अलग समझने की कोशिश करते हैं या बयान करने की कोशिश करते हैं, जो यकीनन कुछ इसमें हकीकत है और हो सकता है इसमें। लेकिन अगर हम तमाम मज़हब का या जो मज़हब नहीं रखते उनका भी उन मुआशरों का भी हम तज्ज़िया करें, तो उनमें एक सुनहरी असूल तकरीबन ये यूनिवर्सली आपको मिलेगा, और वो ये है कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई करे, आप दूसरों के साथ वैसा ही करें। अब ये सुनहरी असूल मसीहियत में भी मौजूद है, और तकरीबन या कमो बेश तमाम तरह की अखलाकी चीज़ें जो हैं इस एक असूल के तहत समझी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से हम फिर मसीहियत को कोई बहुत ज़्यादा लासानी ईमान नहीं कह सकते। तो फिर कौन सी चीज़ जो है वो लासानी हो सकती है। इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, एक और बात हमें जहन में रखनी चाहिए, जो मसीहियत और दूसरे मज़ाहब में जिनको आप कह लें कि आप जो तौहीदी मज़हब है, जिसमें यहूदियत है, इस्लाम है और मसीहियत है, अगर आप तीनों मज़हब का अगर आप जायज़ा लें, तो उनमें यहूदी यीशु मसीह की मौत को मानते हैं, लेकिन उसके ज़िंदा होने को नहीं मानते। इस्लाम में यीशु मसीह की मौत जो है जिस्मानी, उसको बयान नहीं किया गया, वो उस पर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा उठा लिया गया। मसीहियत एक ऐसा ईमान है जो यीशु मसीह की मौत और उसके ज़िंदा होने दोनों को एक तरह से एक बुनियादी हैसियत देता है, यानी वो उसकी मौत पर और उसके ज़िंदा होने पर भी ईमान रखते हैं। तो ये एक बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मसीह ईमान की लासानियत इसमें है कि ये एक रिश्ते की बुनियाद पर है, यानी ये दो लोगों के रिश्ते की बात है। और अगर आप इसको इस तरह से समझें कि आप अगर किसी शख्स से रिश्ता कायम करना चाहते हैं, वो आपकी होने वाली अहलिया हो सकती है, या दोस्त हो सकता है, या कुछ इस तरह का रिश्ता जो मज़बूत रिश्ता है, और आप उस शख्स को कहते हैं कि जी, आप एक लंबी लिस्ट देते हैं उसको, और उसको कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आप करें, तो फिर हम देखेंगे कि आपके साथ रिश्ता कायम किया जा सकता है या नहीं। गोया लोग रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अमाल की बुनियाद पर, या अपनी परफॉर्मेंस या मेरिट की बुनियाद पर। और जो शख्स लिस्ट देता है वो ये भी जानता है कि जिसको लिस्ट दी जा रही है, फहरिस्त दी जा रही है कुछ अमाल करने की, वो उसमें इतनी हैसियत नहीं है या वो इस काबिल नहीं है। तो फिर जिस शख्स को लिस्ट दी जाती है वो किस तरह से उस लिस्ट को पूरा कर सकते हैं, या अपनी परफॉर्मेंस से जिस शख्स से रिश्ता कायम करना चाहता है वो उसकी खुशनुदी हासिल कर सकता है। तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है। मेरी दानिस्त में वो रिश्ता ही नहीं होगा जो मेरिट की बुनियाद पर या अमाल की बुनियाद पर कायम करने की कोशिश करेगा, या करने की कोशिश की जाएगी जिस पर। तो यूँ तमाम तर मज़हब में देख लें कि ये कहा जाता है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें अपने आप को पहले उस काबिल बनाना है कि हम खुदा को खुश कर सकें। लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल
برعکس بات کرتی ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے اعمال اور نیکیاں جو ہیں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ خدا کی پاکیزگی کے سامنے ہماری پرفارمنس جو ہے ہمیشہ ناکافی ہوگی۔ اس لیے خدا کے ساتھ ہمارا اپنی کوششوں کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، نہ ہم خدا کی خوشنودی اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف ہمیں یسوع مسیح کی ذات میں نظر آتا ہے، اور اس کی صلیبی موت اور قیامت میں اس مسئلے کا ہمیں حل ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری کمزوریوں کو جانتے ہوئے، ہماری مشقتوں کو سمجھتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور خدا کی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کر دیں، اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کو لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم اس مسئلے سے نہ گزریں جو لوگوں کو پیش آتا ہے۔ اب ہم خدا کے ساتھ رشتہ اس لیے قائم کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے اس میں پہل کر دی ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اور پھر اس کی صلیبی موت اور قیامت پر ایمان لا کر ہم یسوع مسیح کی راست بازی میں وہ تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں، اور ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ مسیحیت کی لسانیت خدا کے فضل میں ہے اور اس کی پہل میں ہے۔ وہ پہل کرتا ہے اور محبت کا درست رد عمل محبت سے ہوتا ہے۔ اب ہم خدا کی خوشنودی کے لیے نیک کام یا اعمال نہیں کرتے، بلکہ خدا کی محبت کے رد عمل میں ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی خوشنودی حاصل کریں، بلکہ چونکہ ہمیں اس کی خوشنودی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کے مطابق ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اس کو جو ہے کسی طرح سے دکھ یا صدمہ نہ پہنچے۔ کیونکہ جو رشتہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت آپ کو ریکوائرمنٹ سے زیادہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور ہمیشہ دوسری پارٹی کا اپنے سے بہتر طور پر خیال رکھنے کی ہمیں ترغیب دیتی ہے۔ تو یوں جی مسیحیت جو ہے اس کی لسانیت یسوع مسیح میں پنہا ہے، خدا کے فضل میں پنہا ہے، اور ہم اب غیر یقینی صورتحال میں نہیں ہیں، بلکہ مسیحیت وہ ایمان ہے جو زمین پر اس زندگی میں ہمیں مکمل یقین دلاتی ہے کہ خدا ہم سے خوش ہے، اور وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے کفارے میں ہے۔ تو اس لیے مسیحیت کی لسانیت کو اس طرح سے سمجھیں کہ خدا ہم سے خوش ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنا بیٹا دے دیا، جو اس کا سب سے قیمتی ورثہ تھا، وہ دے دیا ہمارے لیے۔ اب ہم اس کے رد عمل میں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور بلا خوف محبت کرتے ہیں، اور اسی کی دعوت ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ خداوند اس چھوٹی سی کاوش کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔